Добро вечер, драги мои. Добре дојавте во уште една епизода на Мотокаст. Во оваа епизода ќе имаме двајца бајкери, двајцата не доаѓаат од далеку, но едниот се потруди. Стефан, добро вечер. Добро вечер. Стефан доаѓа од Нови Сад, а инаку е член на мотоклубот Стршљан Бања Лука. Одлично. И со нас е председателот на мотоклуб Стршљан од Бања Лука. Синиша, добро вечер. Добро вечер вама и вашим пратиоцима. Добродошли у Мотокаст. Стефане, јел можеш да нам кажеш неколико речи о себе? Кој е Стефан Милановиќ? Шта би издвојio о себе во 2-3 реченица? Стефан Милановиќ je pre svega otac, suprug, slobodan čovek, a trudim se budem i dobar čovek na dobrom glasu. Одлично. И поред тога и бајкер. Pa bajker, to je pasija, to je ljubav najveća, da. Добро, одлично. Ајде реци ми како е, обично сви имају различите искуства кад питам како е породица утицала на твое бајкерство, Da. позитивно или негативно? A ja imam tu nesreću, za neki misli da bi bila sreća i uvek kažu lako je tebi. Moj pokojni deda, majkin otac, je u jednom momentu imao 9 motora, on je sa pencem obišao celu bivšu Jugoslaviju sa sve babom pozadi. Majka isto vozila motor, čak prvi ja mislim da je motor bio neki Iž 1300. Otac je isto vozio motor, međutim oni su prekinuli zbog mene da ja ne bih krenuo tim putem, jer bilo je raznih nesreća da je dedu pregazio putni valjak i ne znam svašta, nešto smo bio u koritu 6 meseci. Međutim, ja sam sa 3 godine već Sa 3? Sa 3, da, sam osvanuo na motoru i to je moj prvi pad sa motora, bio sam s ocem i imali smo nesreću da me otpao prednji točak i jedna cigla je bila na zemljanom putu i ja sam tu ciglu upisao sam je u listu pogodaka i polomio sam bradu i dosta mi je, nisam mogu ništa tečno da pijem, curilo je to mesecima. Ali bez obzira na sve to, moje prvo iskustvo je Thomas Automatic, 6 godina pred polazak u školu, otac me je stavio, ja kažem, tata, ne znam kako ću, kaže, vidi, isto koji bicikli, samo ne verglaš. I to je bio dan kad sam ja naučio da vozim Thomas, a zanimljivo je da me mama naučila da vozim na zadnji točak Thomas. Mama te naučila na zadnji? Mama me naučila, a posle sam od tate dobio batine što sam iskrivio tablicu na Thomas, mislim, ja sam rekao da je vetar iskrivio, pa mi je onda ovako pantomimom objasnio da nije. Значи и деда, и мама, и тата, сви. Так. Браво. Тој е APM био? Thomas Automatic 49 kubika u Novom Sadu poznати kao Zorica. Većina nas je u to vreme, ti motori su bili, tako da to smo imali, nije bilo druge opcije. A sad mi reci kako su reagovali tvoji kad si rekao da želiš veliki motor? Pa to je ona nesreća što pričam, baš zato što znaju šta je. I malo ta promjena, što ne stalno kažu, saobraćaj u naše vreme bio drugačiji, sa čim se ja ne slažem, ali veliki otpor je bio da se kupi veliki motor, ali sada iz ovog ugla gledano, posle, evo sad već toliko godina vožnje, njima je bio strah da ja neću doći na trkački motor o tim vožnjama 300 na sat, jer tad niko ni kacigu nije nosio kad se to počinjalo. Međutim, moja ljubav su čoperi bili i ta prva, kad sam ja skupio neke pare i ja idem, kupujem, doterujem sutra motor, oni su čekaj, stani, šta ideš da kupiš? I on kad su videli u kom smeru idem, onda su u stvari spustili gard i loptu i tako je došao prvi veliki motor u kuću. To je bio Intruder 800 kubika sa 1250 km. Znači, plakao sam od Kragujevca do Novog Sada dok sam ga dovozio. I kako se onda od tog Intrudera otišao na Rocket? Rocket je, ne znam se sećate, bile su neke igre sa kartama gde su bile prikazani motori pa kubikaže i Triumph Rocket je bio najjača karta. I Voja... Pa 2300 kubika, tako da. Čuveni Voja, bubnjar iz Prljog, inspektor Blaža i Kljunovi. Bubnjar, on ima motoplac u Beogradu, custom radnju, i odradili su Triumfa, majmunski korman, slivaju se boje kao da cure 24 karatno zlato, on je to sredio u suštini za sebe. Međutim, ja sam imao neku priliku momena da ja taj motor kupim za sebe i Voja se jedva odvojio od njega, ali taj motor je završio kod mene. I to se tako desilo. To je onako sve nešto na blic, poklopilo se da on hoće, pojavio se moj motor iz snova, custom, i ja sam imao u tom momentu pare i sve se posložilo.
Odlično. I još uvijek čuvaš to? Ne, taj motor je sad završio kod drugara u kolekciji, pošto sam u jednom momentu imao, pa ne znam koliko je bilo, pa 3-4 motora je bilo u garaži, počeo sam onda kupujem ništa da prodajem, a kuća nije završena, žena trudna, znam kad je Ducati stigo, rekla je žena, prvi komentar je bio, ode moja kuhinja. Tako. A šta voziš sada? Sad vozim Ducati Multistradu, onako baš sam dugo zaglavio na nje, ja sam mislio ću menjati motor često, ali Ducati je poseban motor. Ajde reci za gledalce da objasniš šta znači 2300 kubika za motor i da sedneš na to i da... 3,6 do 100, ako ne znaš, ako znaš 3,2. to je motor koji više ide po strane nego pravo. Motor koji izuzetno malo troši na otvorenom putu, ali na primjer... 15-16 verovatno? Ne, 5-6 litara, ali zanimljivo je da u gradu na 5 km troši 20 eura. Kako god gorivo koštalo. Neverovatna je sila. Ono je kao da imate kombajn ispod sebe i da sedite na velikom bloku motora za auto, 3 cilindra koji ima neverovatan zvuk. Mislim, meni je taj motor 10 mjesta prazno, pa sve ostalo. Dobro, ovo sam morao da pitam, nisam imao prilike da vozim to, znam kako izgleda, znam sve, ali nisam vozio. Druge motore, što bi rekli, velike sam vozio, ali ovo je stvarno... Nešto posebno. 2930 km za neki 9 mjeseci vožnje. Imao si priliku da vidiš kako izgleda Sitz Corman na onakvom motoru. Mislim, to je u suštini i dovelo do promjene, do kupovine Multistrade. Mogu ispričati, zanimljiv je događaj. Krenuo sam za Brčko na motoskup, zaboravio sam čep od rezervoara na pumpi na autoputu, zovu me iz Šida neki bajker, evo dono neko tvoj čep sa pumpe, ja krećem za Šid na autoput, izlazim i sad ja vozim 130-140 na autoputu sa onim majmunskim kormanom, nemam vizir, nemam ništa i prolazim pored čovjeka na Goldwingu. Čovjek, majica, japanke, pije kafu i cigara. On uključuje tempomat i ide muzika neka, verovatno, ali ja ne čujem, meni se šušti i on meni maše. Pozdravlja me, a ja ne smem mali prst da pustim s kormana, otišao sam. I onda sam shvatio koju ja patnju sebi pravim i to je navelo me na razmišljanje kupovini drugog motora. Dobro. Tačno na Goldwing i takvi motori i ove što je i BMW K1600 i ti omogućavaju malo komociju. Sam treba freon redovno menjati od klime. Dobro, ajde reci mi, jer ovo emisija kad smo dogovarali, tvoja priča mi je dosta interesantna, tako da ajde da uđemo malo u to. Reci mi kako je tvoj otac reagovao kad ste prvi put trebali da krenete na put i kad ste bili na put zajedno? Pa moj otac nije znao da će postati bajker ponovo. Moj otac, mislim, svi smo prošli ono nesretno vreme inflacije i izbivanja bivše Jugoslavije i stvarno nije bio tu u mom detinjstvu radeći, za mene i za porodicu i on i majka. I oni su bili na moru, kad sam ja doterao Triumfa i kad su oni vratili, videli to i kaže šta ćeš da radiš s Intrudera? Kajem poklonit ću ga. Kaže, daj Stefan, stvarno si konj, ti ceo život samo nešto poklanjaš, nemaš tako u životu, mislim na kraju krajeva ja sam ti dao pola para za taj motor i ja kažem, ja sam mislio ti poklonim pa da vozimo zajedno. On je počeo plaćati od sreće i posle 7 dana smo mi prvi put seli na motor negde dalje da se vozimo i to nas u suštini odvelo na prvi motoskup. Zato što dvojica jako volimo rock'n'roll muziku, ta druženja, otac je sportista ceo život, izvrstan sportista, lavlje srce ima, tako da nas je to u stvari odvelo u tom smeru, to zajedničko vreme, dobra ekipa i dobra muzika. Bravo. Znači to je bila reakcija kad sam mu rekao vozi... Tako je, znači suze, ja njega sam vidio par puta u životu da plače, to su bile smrti bliskih ljudi, kućnih ljubimaca i radost zbog te želje više za tim nekim našim zajedničkim druženjem nego bilo što drugo. Naravno. I ponos što, sad kao otac to razumem, da. Sad razumeš, da, dobro. Ja puno puta kad pričamo o motorima i roditeljima vezano za motore, ja još uvijek ne mogu da tačno razumem kako su se moji osjećali kad sam ja kupio motor. Sad, moja čerka porasla, već traži motor i počinjem da razumijem polako da nisam ja bio upravo. Nije baš svejedno to. Koji je bio, rekao si, motoskup da ste bili zajedno? Prvi motoskup je Tuzla i to je ovako vrlo zanimljivo da mi od Tuzle... Kotorija tamo. Tako je, od Novog Sada do Tuzle ima 170 km, preko 17 sati smo putovali.
Preko 17 sati. Preko 17 sati, znači mi nismo znali kako to funkcioniše. U svakoj kafani da smo prošli, neko je mahnuo da svratimo, onda smo dostigli nekako do Rajka u Mitrovici koji pravi prsluke i između ostalog i za naš klub. Pa smo tamo zaglavili, na kraju tata našoj kafanu na graničnom prelazu, pa smo svratili u tazbinu moju u Bijeljini i na vrhunac je bio, ulazimo u Tuzlu, sede ljudi, skinuli one kombinazone, u potkušunjima iznali neki 100 litara rakije i skreću nas puta. Ja kažem, tati, već to 17 sati, ako budeš tu iskrenuo, ja ću te ubiti, ja ne mogu više. Pritom je dopreme, ništa nismo imali. Ja sam imao šlemić i ona iz Luisa za 15 eura, imao sam farmerice i majicu kratke rukava, imao sam prsluk neki. A tati imao Kamelov stari prsluk, to je našao valjda s bilijara ili s pecanja, ne znamo odakle. Znači onako, vrlo optimistično smo krenuli. Znači oprema top. Top. Kako je došlo do toga da čovjek koji živi u Novom Sadu i ti i otac, oboje, ste članovi kluba koji je u Banja Luci? Pa to objašnjava sve šta predstavlja biti bajker. Imali smo tu to. Preko tog trijumfa magičnog u Slavonskom Brodu, slagajući 2016. godine, recimo, mene neko s leđa povukeš i meni mi smo imali neki prstak sa svojim nekim inicijalima i povlači me čovjek s leđa i kaže, tvoj trijumf. Ja sam se odsekao od straha. Mislim, ogroman skup, već svi pod gasom, ja ne znam šta je, čovjek s bradom, zalizan, onako oštar pogled. Ja kažem, jeste. Kaže, moj onaj zeleni pored. To je bio Aco Smiljanić koji je bio dugogodišnji zamjenik predsjednika kod nas u klubu. Preko njega smo, počeli smo posle toga da se družimo. On je mene tad, ima anegdota, on je mene tad pitao, brate, može pivo? Ja kažem, pa ne znam, čekaj, ja pitam tatu, ali smijem da popijem pivo. I sad mene gledao sam normalan, a moj otac stoji iza njega i sve čuje i kaže, dolazi, kaže, sine, hoćeš da ti kupi tata sladoled? Onda tu iz ti tako nekih pošalica, tako smo krenuli da se družimo, da bi mene negde 2017. 18. dovelo da sam ja u Banja Luci bio za 6 mjeseci, ne znam, 20 puta, imao sam neku zdravstvenu situaciju sa tastom, pa sam i morao, a i zbog njih. A sa druge strane, moj otac i Siniša su upoznali 2015. u Luisu na kupovini neke moto opreme i tu je u stvari to poznanstvo se nekako i poklopilo, desilo, oni su nas prihvatili da bi nas u koroni, mi smo došli, jedini bio otkazan motoskup, pomeran, mi smo na kraju došli bez obzira što nije bilo i napravili smo Sinišu jednu moto majicu, dođe na Moto Fest, ali nemoj da te covidi kao covid, što je bio 19 i taj dan smo mi pozvani u moto klub, imali smo sutra prvu malu klubsku vožnju s kojoj isto imam jednu anegdotu, pošto je moj otac stariji i vozimo mi, dolazimo, ne znam gde smo bili gore na Manjači i kaže Zoran ili Aca, ne znam ko je rekao u tom momentu, momci, sad idemo na LSD. I sad mi sipamo gorimo na pumpi, dolazi meni otac, kaže, vidi Stefane, ja joint u životu nisam popušio, pa sad da idem konzumiram takve supstance, ne pada mi na pamet. Ja kažem, što ti pričaš, kao pa rekli su LSD, a ja vam čoveče, lagani srpski doručak, nema, išli smo na teleće šnicle. Lagano. Presekao se. Dobre. Znači, tako je došlo. Ajde da pitamo malo i tvog predsjednika kako je došlo do formiranja i tog kluba Stršljen i šta se sve događalo, da bi došlo do ovoga što nam je Stefan pričao. Pa, okupila se grupa entuzijasta prije nekih 10 godina, kad kažemo okupila se, nešto, vozili smo se mi motorima i prije, ja i moja ekipa, s kojima se znam otprilike 30-35 godina. Međutim, krunisanje svega toga je bilo osnivanjem motokluba Stršljen. Faktično to je došlo iz početka kao neko kumstvo, gdje nismo mogli da se povežemo kroz neka kumstva, kroz vjenčanja ili krštenja djece ili ne znam ni ja šta. Tako da je to, ajde da kažem, kumovi, braća i najbolji drugari iz djetinjstva, povezali smo se i tako je došlo do osnivanja kluba. Znači nas je 3 u početku bilo, vrlo brzo nakon par dana smo složili ekipu od 10 ljudi i normalno krenuli su vožnje, krenuli smo malo da učimo oko ovoga svega, kako to ide, s obzirom da smo tad bili novi u ovome svijetu i u tom dijelu priče i evo,
tokom 10 godina, razvijali smo se i ja se nadam da će to biti još nekoliko puta toliko godina u narednom periodu i ja kažem stvarno da sam znao prije da će nam biti ovako dobro, osnovno ga i prije. Odlično. Ajde, kako pričate, vidim da ste ponosni na svoj klub i tako treba da bude. Koja su najveća dostignuća Motokluba Stršljan? Šta bi kako izdvojili? Pa na prvom mjestu po meni, a nadam se da će se složiti Stefan tu u studiju kod vas i ostali članovi kluba, najveće dostignuće je toliki spektar i tolika širina mase ljudi koju smo upoznali tokom ovih prethodnih 10 godina kako smo osnovali klub. Evo za 10 godina, ja mislim u svom telefonskom imeniku u ex-Jugoslaviji pa i šire, ne znam ni ja, Grčkoj, i Italiji, u Austriji, u Njemačkoj ne postoji grad, odnosno manje mjesto da ja od nekoga bajkera nemam broj telefona i samo to po sebi je po meni najveći uspjeh. Inače ne bih rekao da je to filozofija, ali za mene definitivno jeste da je čovjek bogat onoliko koliko ljudi poznaje u svom životu i koliko stekne prijatelja. Bravo, ovo mislim da je jedna od boljih poruka koje smo čuli. Sada, ajde da, ja znam, ali da gledalci naši čuju koje su neke ključne aktivnosti, događaji koje organizira klub Stršljan. Pa ključna aktivnost kluba jest promocija kluba kroz planirane vožnje. Naravno, mi ne možemo stalno zajedno da se vozimo, svi smo mi porodični ljudi. Samim tim ja i sada razbijam predrasude o bajkerima da smo mi loši momci. Znači, mi smo jednostavno ljudi koji osjećamo i doživljavamo ljubav prema vožnji motora, a i samim tim obilazimo i ostale klubove, ajde kažem i po Europi, i po bivšoj Jugoslaviji i po Balkanu čitavom, tako da ta vožnja se doživljava kao, ne znam, neka vrsta godišnjeg odmora, nešto kao ispunjenje. Ja ne znam kako to vama objasnim, morate biti bajker da bi to shvatili. Da ste u fazonu, da ste kao prijeti slonac koji izvizi na 3 rupe na 48 minuta, znači ovo je ventil, znači kao kad dignete poklopac. Mislim, sjajna priča. Samim tim kroz te posjete, naravno, tu se stvara potreba da i mi nešto organizujemo, da i mi možemo da ugostimo sve te prijatelje koje smo do sada upoznali, koje smo obišli, a i naravno neka nova prijateljstva da se steknu. Mi smo došli na ideju prije 8 godina da organizujemo jedan događaj u našem gradu, to se zove Motofest. Naravno, ovom prilikom vas pozivam da vidite šta smo mi to napravili. Ja smatram, a i tako čujem sa strane, da smo izrasli stvarno jedan moto događaj, najveći te vrste na Balkanu, i ponosan sam na moje momke, ponosan sam na klub što smo istrajali ovi 8 godina, izgurali stvarno tešku i za nas napornu priču da to bude sve kako treba, da to bude na jednom vrhunskom nivou, da to pršti od energije pozitivne, tako da svi koji dođu ponašaju se kao koale, grle se, kad odlaze sa osmijehom i rado se vraćaju. Pa tako treba da bude. Odlično. Ja bilo gdje da odem na ove moto skupove, naravno ima razlika u svim skupovima, ali jedno je zajedničko, dođemo tamo s osmijehom i naravno napustimo s osmijehom, što je bolje nema. Tako je. Boljeg nema. Tako je. Reci mi, kako gledate vi na, i ti, ali i klub, koja je uloga kluba u stvari ili kako utječemo na razvoj mladih, omladine i njihovo razumijevanje motociklizma, motosporta, da li ih, kako da kažem, da li možemo da ih privučemo prema nama, prema klubovima, da postanu bolji ljudi, da doprinose svojoj zajednici. Šta mislite o ovome? Kako utječemo na mlade?
svakako da se radi na tom, pa nama i sam statut, znači kod osnivanja kluba kaže borba protiv asocijalnog ponašanja, borba protiv narkomanije, znači sve te neke stvari asocijalnog ponašanja koja su devijantna u društvu, mi nastojimo da se mi ne ponašamo tako, a i samim tim našim ponašanjem da ukažemo drugima i pa da pokažemo kako trebaju da se ponašaju i naravno mladi članovi koji dolaze u klub i neki koji su istažirali pa i dobili su boje našeg kluba, definitivno radili smo i na promociji, znači bezbjedne vožnje. Šta to znači? Da je oprema i kaciga, da čuvaju život, da adrenalin se treba ostaviti ko ima mogućnosti da ode na motostazu, da je ovo ipak, ajde da kažem, nešto u čemu treba da se uživa, da od tačke A do tačke B najsigurnije da se dovezemo, da budemo bezbjedni. Samim tim, kroz tu vrstu ponašanja i kroz ta nova poznanstva i te mlađe klince, evo ja imam 3 djece, sve 3 djece mi vozi motor, doduše ćerka mi je rodila, sad sam postao deda, tako da nje smo prodali dok malo unuče ne poraste, ali evo imam 2 još voze, a i evo Stefan će vam pričati o tomu u emisiji, on se ugledao na svoga oca Željku i krenuo je njegovim stopama i ja kažem stvarno i Željko, evo brat Željo, pozdravljam ga, ako bude ovo gledao, gledat će definitivno, može biti ponosan na svoga sina, jeli, što je postao takav čovjek, dobar čovjek i se kaže sa svom snagom čojstva koji posjeduje taj momak. Hoću da kažem, naravno mi smo otvoreni stalno i mi kroz našu klubsku kuću imamo jedan lokal, zove se Košnica u Banja Luci, imamo stalne posjete mlađih ljudi koji dolaze i na svirke, dolaze i pričamo malo i o motorima i o vožnjama, to nama imponuje, jer ipak ovo treba ostati nekim generacijama iza nas. Mi ćemo možda voziti još 101 godinu, ja ne znam, poslije toga kad mi odijemo, znači moraju doći te neke nove generacije da nas zamijene i da nastave da promovišu ovo sve što mi danas promovišemo i aktivno radimo na tom. Evo recimo konkretno na Motofestu mi nedeljom organizujemo dječji Motofest gdje skupimo sve klince pa i dovedu bake, deke, tetke, mame, tate, dovedu i na kastel, damo im prostor na Bijini, imamo dječji hor Vrapčić, on se svi obuku onako u roketskom fazonu i plešu, džuskaju i onda mi recimo izaberemo najbolji rock style djeteta koje se obuklo i poklonimo mali čoper, pravi mali čoper motor. To je akcija već koja traje 3 godine i stvarno odaziv roditelja i baka i deka, svi koji se pojave tamo na kastelu vide da smo mi stvarno normalni ljudi, da volimo to što radimo i stvarno i oni su ponosni na nas. Tako da radimo mi u svim segmentima, znači od malih nogu, ono što se kaže, kroz ovaj dječji fest koji organizujemo nedeljom, subotom u stvari na kastelu od 11 do 1 sat, pa evo do, kažem opet, ovoga našega lokala i kroz vožnje. Naravno, mi nismo klub da bilo ko da nam se ponudi da vozi sa nama rame uz rame, bez obzira što nema boje, mi smo fleksibilan klub i uvijek dobro su došli svi koji žele da voze sa nama, mogu da se konektuju u tu našu grupu, bilo gdje da idemo, tako da kažem, mi smo ljudi rašireni ruku i gostoprimljivi prema svima. Odlično. Kad si pričao o ovome, oko deci i omladine, podsjetio si me na jednu šalu koja u stvari nije šala, vrlo velika istina. Kaže, 2 drugara stoji i gledaju sina od jednog od njih, kako dira tamo oko motora, nešto gura ruke tamo i uprljao se cijeli i on se smeši zadovoljno otac. Kaže, šta se smiješ, vidiš kako se uprljao cijeli, užas. Kao, znam da moj sin nikad neće da se drogira i da radi loše stvari, neće imati para za to. Se već iđi na motore i na opremu. Jaka, dobra. Pa to. Tako da, kad smo kod mladih, da li imate kao klub ili možda preko kluba da nudite nekakvu podršku recimo za ove mlade bajkere, da nauče da voze, da
da se uklope bolje u motosvet? Pa mi smo organizovali u nekoliko navrata već 2-3 godine sa motoklubom Bezbjednost edukativne, znači sate, dolaze eminentni stručnjaci, treneri u stvari za vožnju motorom. To su ljudi koji obučavaju i policiju, ne znam ni ja više koga, znači za vožnju motora, i ti ljudi idu na motostazu, idu na poligon autoškole ovdje i pokazuju tim mladim ljudima koji su tek položili koliki je trag kočenja, koliko se bezbjedno na kojoj distanci može zaustaviti, da nisu to baš neke stvari koje oni misle da znaju, a u stvari ne znaju, nego se sami uvjere. Pa čak na tim motorima imaju pomoćni točkovi, koliko maksimum u krivini možeš da oboriš, pa ga u krug kad ga zavrti, svi se prepadnu bez obzira što ima onaj pomoćni točkić, ne može da padne sa tog motocikla. I onda kroz samo to ti treneri, instruktori vožnje, oni objašnjavaju i kroz 2 dana znači vrše tu neku edukaciju. Ja smatram da smo mi u suportiranju te priče, da ajde kažem u mnogo tome doprinesemo da istačuvamo neki život, da ta djeca nisu bijesna, da ne radi adrenalin u njima. Taj motor stvarno, pored što je prijevozno sredstvo, da je to jedan užitak kad se vozi s ekipom, obilaze se nova mjesta i da tu nema mjesta divljanju, to je baš ono što se kaže nirvana. Stefane, obično pitam svoje goste u emisiji jer me zanima kako dolazi, ja znam za sebe, ali za gledaoce, kakva je ta veza između članova kluba? Obično mi kažemo, mi smo u bajkerskom svetu braća, posebno u klubovima. Kako je ti doživljaš tu vezu između članova kluba pa i između drugih klubova? Pa to je vrlo zanimljivo. Ja to moram filozofski da iznesem kako ja to vidim. Svi se mi zacrtamo ta klubska vožnja. Zacrtamo neku distancu gdje ćemo ići. Mi smo na nepoznatom putu, ali znamo da smo na pravom putu zato što smo okruženi braćom. Znači, kogod nešto se desi, ti si osiguran, sa pravim ljudima si, znaš da ideš negdje da se dobro provedeš, dobra energija. Svi smo mi različiti, apsolutno, znači ima sigurno ljudi u klubu koji sa mnom u životu kafu ne bi popili, ali baš je ovo stvar koja nas veže u nekoj drugoj dimenziji. Jer smo svi mi drugačiji, ja sam privatno 5 dana u nedjelji sam u svečanom modelu sa kravatom, nekoj u svojoj nekoj uniformi. Tako. I to je to, ovo je jednostavno nešto što nas spaja. Ja mislim da je to svaki klub takav i mislim da svaki bajker, znači da svi mi imamo, da smo mi svi na pravom putu sa različitim tragovima na gumama. Eto, to je neko moje viđenje bajkerskog sveta. Dobro, i pretpostavljam da u tvoje, kako ti doživljavaš motoklub Stršljeni, je vjerojatno i... Pa kao porodicu, da, definitivno. Ja sam sin jedinac i motoklub Stršljen mi je pružio da više nisam jedinac, imam ozbiljnu braću oko sebe. Bravo. Braća se ponekad i potuku, i posveđaju, ali su uvijek braća i uvijek će se pomiriti i nastaviti dalje, pametniji. Kako, evo, kao iskusan bajker, iskusan motorđija, kako vidite budućnost motokulture, motosveta kod vas i u regionu? Mi smo mali region, mogu da kažem, otprilike smo tu negde u razvoju motokulture, neko malo više napred, ali tu smo negde. Kako vidite budući razvoj motozajednica? Pa s obzirom da se čitav svijet na globalnom nivou mijenja, tako se mijenja i ova naša priča. Nekada je to bilo obaveza nekakav kodeks ponašanja, sasvim malo je bilo dovoljno da ljudi budu srećni. Nije tu moralo nešto posebno opasan motor da se vozi, nije trebalo neko opasno dobro mjesto da bi se ljudi sastali na pivu, da prebace koju, i iskustveno i o vožnjama nekim o doživljajima koji su imali. Sad je već to malo drugačije. Mnogo se klubova u zadnje vrijeme osnovalo i to baš po manjim mjestima i svi ti klubovi sad, ajde da kažem, prave neke svoje moto događaje
naravno ja nemam protiv toga ništa, zato što oni, ja barem tako smatram da nije komercijalna priča, nego da rade na promociji svoga kluba, ali opet s druge strane postoji tu neko pravilo, znači poštovanje, znači prema starijim klubovima gdje, ne znam ni ja, ulazi se sa datumima događaja jedni i u druge. Danas je svakodnevnica da u toku jednog vikenda 7-8 klubova organizuje te događaje, te skupove i onda vi fizički ne možete to da stignete i imate, znači vamo, dragi su vam jedni, dragi su vam drugi, dragi su vam treći i ne možete da sve to stignete. A ja sam rekao vašim momcima u klubu od samog početka, od samog starta i držim se toga dan danas, šta je po meni ispravno. Mi smo osnovali klub, naš klub, da se vozimo zajedno, ne da se razdvajamo, da šaljemo aj 2 tamo, 2 vamo, 3 vamo. Ta priča mene ne interesuje. Znači mene interesuje zajedništvo i da se svi zajedno vozimo i mi pravimo mjesec za mjesecom pravimo kalendare u vožnji gdje ćemo koga da posjetimo na koji događaj. Naravno, ne možemo svi stići na neko dalje mjesto, ali neko ko ostane ovdje u blizini ili konkretno ova braća iz Srbije, njih trojica, ima događaj u Srbiji, mi recimo imamo negdje vamo ili u Hrvatskoj ili u Makedoniji ili ne znam ni ja, ovdje kod nas u BiH, onda oni odu na tu stranu, mi odemo na ovu stranu, znači u tom slučaju se raziđemo, ali ono što se kaže opravdano. Jel? Tako. To mi najviše smeta, mislim pogotovo kod nas ovdje, smatram da bi trebala Unija da se osnuje motoklubova, gdje bi se tu propisala neka pravila, ne znam ni ja, i gdje bi se donosio kalendar tih događaja. Mislim da bi došlo do većega međusobnog poštovanja između sami nas. Kao što sam rekao malo prije, svijet se mijenja, pa mijenjaju se i ljudi, pa mijenjaju se i običaji. Nisu ni ribolovci što su bili nekada, nisu ni lovci što su bili nekada, nisu ni bajkeri što su bili nekada, sve više sada i elektromotora, to nije priča, to nije miris benzina, to nije ovo što ste vi pričali, vic malo prije, masne ruke, prljave ruke, da šarafa malo, mijenja se to sve, ali ja se nadam, iskreno vjerujem da ćemo mi opstati u ovoj našoj priči koju gradimo i koju ćemo nastaviti graditi u ovom pravcu i mislim da nam se neće moći spriječiti ništa. Stefane, možda da nam ispričaš možda pričali smo oko aktivnosti vašeg motokluba u odnosu na motoskupove i tako dalje, ali šta nam možeš izdvojiti recimo iz aspekta humanitarnih ili društveno korisnih aktivnosti, šta je ono što klub Štršljini radi? Svašta radi. Mahom su tu pokretači verovatno Siniša u Banja Luci najviše. Ja imam mi u Novom Sadu stvarno imamo neku slobodu, trenutno se troje. Evo primjera radi, Andrej, član kluba naš iz Novog Sada, je u žandarmeriji od njihovog poginulog borca, kolege, sin je bolestan, mali Danila, ja i dan danas pozivam da se uključe ljudi u lečenju malog Danila. Oni su kao žandarmeriji organizovali, onda su mi tu uključili kao motoklub, Siniša je tu ozbiljno pogurao tu priču, dali smo 3 ozbiljna benda i iznajmili sajam u Novom Sadu da se napravi onako u koncertnoj dvorani to. Izašli su nam razni bendovi u susret, mislim pre svega Rock Apoteka, Prvi inspektor Blaža i naši Strings iz Banja Luke, bez kojih ništa ne radimo. To je jedna humanitarna akcija. Druga humanitarna akcija je bila da smo na jednu poruku okupili oko nekih, između 150 i 300 motora, stvarno nisam vičan da procenim, ali bukvalno na jednu poruku smo u Bukovcu, jednom malom selu, podržali jedan humanitarni bazar za Tamaru Mić, koja je nažalost preminula, ali u tom momentu je falilo još neki 15-20 hiljada evra da se skupi. Taj dan je skupljeno 7.500 eura, čini mi se koliko me sećanja služi za, naših odvojenih 15 minuta, a bukvalno je cijela Vojvodina se skupila u tu nedjelju i stvarno je bilo prelepo. Stvarno je bilo prelepo i jako sam ponosan na sve ljude koji su došli i evo i sad ovim putem da ih pozdravim da skinem kapu na tome. Bravo. To su odlični primjeri jer većina klubova sa kojim i Motoka sarađuje i koji ja i privatno imam kontakte, radimo ovakve akcije i to je dobro i
Znači ne samo da se priča o nama da smo opasni momci i kriminalci, sve to što Sve se smo, priča. samo nismo to, da. Sve smo, samo nismo to. Tako je. Inače, mi smo tebe ogovarali sa jednim našim gostom, koji je naš zajednički prijatelj, Goran Amadeus. Znam da ste bili zajedno na istoku, to je prošle godine ili preprošle da, bilo? Prošla godina, onako vrlo luda avantura za života za zapamtiti. Eto, znam da ste sa Goranom dobri prijatelji i da planirate još neke druge stvari, Da. ali to ćemo malo kasnije. Ajde da možda i tu turu da izabereš, ali izaberi neku od moto putovanja koje je tebi ostavilo najveći utiska. Šta bi to bilo? Pa najveći utisak, mislim, uopšte nema veze s nekom velikom mototurom. U suštini uvek se, ko što je film rekao, sećam se prvog poljupca, jel? Meni prva, znači najveća stvar je nas 17 išlo na klubsku vožnju. Prva stanica nam je bila, našli smo se u Nikšiću, Banja Luka i mi, bio i Vuče iz Slovenije. Našli smo se u Nikšiću, otišli u Podgoricu kod MK familije, pa smo otišli u Steel Wings u Tiranu, pa smo otišli na Ohrid kod Činga i njegove ekipe sa Ohrida, pa u Tikveš, pa kod Mečki, pa u Niš u naš bratski klub Blanac. Koliko je bre to trajalo? Pa Smak, pa Beograd Arhangel i onda u Novi Sad kod mene kući da napravimo, onda su oni nastavili, otišli su još na motoskup Orašje za 1. maj. Ja sam dobio tu čast, eto od Siniši, to je to neko povjerenje, ja sam još bio mlad član kluba da organizujem tu turu sa nekim starim članovima i nas trojica smo to vodili, to je jedno neverovatno druženje, takva kohezija, tako nas je to zabližilo, to je tako dobra energija bila, nismo imali ni jedan kvar, 17 motora, imali smo i službeno vozilo sa prikolicom za svaki slučaj, Bogu hvala, nije trebalo. Znači, prelepo. Ja ne znam ko je bio bolji domaćin, da je bila luđa noć, predivno. Bile su dnevne neke destinacije, recimo 250 km, što mislim da je za 17 ljudi onako mrka kapa da se postigne u toku dana. Ali tu pauza za sipanje goriva traje po 2 sata, jel? Dobro, sve si lepo ispričao, nisi ispričao neku anegdotu, šta se dešavalo po putu, kako je... Pa ajde, da ne bi ja ogovarao druge, ja ću sebe... Pa ugovore, pa dođu ovdje... Ne, ja ću sebe, ja me sečarem inače, i imao sam, ne tako često, ali dešava mi se, ja sam se probudio u Kragujevcu ujutru i dolazim da doručkujem i Sinišin brat rođeni Zoran, kaže, alo bre, šta ti radiš? Ja rekao, šta je? Što si ti kupao sinoć kod nas u sobi? Ja rekao, daj Zorane, daj nemoj me, no. Ne, kao kupao si sinoć kod nas u sobi, rekao, daj nemoj prodavat fore. Kaže, ajde kod mene u sobu. I ja kod njih u sobu, kod njih kupatila moja garderoba mokra komplet. Ja sam se u toku noći probudio, oni su na drugom kraju hotela, čak nije sa iste strane soba, gde je moja, otišao kod njih i okupao, sve obučen, skidao mokru garderobu i ostavio tu. Znači, to je taj premor, zamor materijala, je meni to prvi put da sam vozio 10 dana bez prekida, to je već bio kraj ture. I samo smo se šalili, imate vi sreće što sam ja sanjao da se kupam, da nisam sanjao nešto drugo, pa su mi rekli da će me u buduće vezati lisicama za radijator kad spavam. Dobro. Tako da je onako bila lepa anegdota. Ali dobro, kod svojih ljudi se završio, znači i okupao se. Da, imao sam sreće, znači mogla je da bude da se probudim u zatvoru. Dobro, a ajde reci nešto, Goran kad je pričao vašu turu tamo gdje ste bili po istoku i po Jermeniji i sve to, nešto izbjegavao da nam priča ove anegdote, osim što neki kvar mali ste imali, od drugo ništa nije. Pa mislim, naravno kvar je bio sa Ducatijem, jel? Kaže, meni sreće, trebaš ti, Ducati su prokleti, to je stara pesma. Puko nam je hladnjak, taj dan smo prešli 800 km na 47 do 52 stepena je bila dnevna temperatura i eksplodirao je hladnjak, nekome zasu šljunkom i to se desilo. Anegdota nekih nije bilo sad nešto, to je, jako je zanimljiva ta vožnja. Mi smo planirali neki 6000 km pređemo. Na kraju smo mi za 13 dana neki 9000 km prešli, bar je meni tako prešao da pokazao. Bilo je, mislim, sve su to tako neke sporadične da su nas na granici pokušavali da nas obrlate za pare, za vize, da sam ja ostavio otvoren kofer sa parama na vrhu, da su mi vrovarili po koferu, a oni valjda nisu ni računali da ja da držim pare tako na vrhu, pa nisu ni uzeli, da su tražili dole pod dno kofera. Bilo je, meni najveće iznenađenje, Gruzija, mislim, nema to, nego to su tolike rupe na putevima, nema, bude dobar put,
onda kad naiđete, pa to upadne ceo kamion. Znači, to je ne krave po autoputu, konji, i to je negde gde treba oprez i odmornost, ali definitivno onako lepe zemlje za objasniti. Meni najveća anegdota, ja se nadam se da se neće Goran naljutiti, sa što se ovo ispričati. Ja većeg poznavaoca za lekove nisam upoznao. Za lekove? Da, on čovjek ima pored sebe 300 lekova, njega ništa ne može da iznenadi na putu i on zna u svakom mestu po čemu su oni poznati i mi smo išli u tu apoteku, isključivo taj lek da se kupi, jer to nema nigde, a to je najbolje za to. I on ima tu neku svoju apoteku koju nosi i to je onako, mi smo se zezali, znači nikad nisam išao sam obilazio manastire, išao prirodne parkove, a u farmaceutske ustanove nikad nisam obilazio motora. Dobro, znači nisam ovo za Gorana znao. Da. Dobro je, to uvek nešto novo nauči. Pošto putuješ puno, ajde, za budućnost ćemo kasnije, ali recimo kad ovi ne toliko iskusni bajkeri planiraju duže ili veće ture, koji bi savjet dao njima? Na šta da paze, na šta da obrade pažnju? Pa prvo moraju biti odmorni, ono što svi kažu, moraju imati motor koji poznaju. Znači, ne možeš kupiš motor i sad sutra kreneš, ok, nov motor, ali treba 100% pouzdan motor sa kojim si ti uvozan, u koji ti veruješ, koji tebi veruje, ne znam, da imate izgrađen odnos. Para uvek, znači para ne može nikad biti dovoljno, uvek bolje imati mnogo više nego nikad se ne zna šta će se desiti. Na kraju možda i treba nekom drugom da pomognete vi. Ali treba dobra volja i ja imam jako lepu filozofiju vožnje sa tatom. Ja nemam planiran put sa njim, imam jedna tura, otac imao moždani udar i prvo posle par meseci, jedan u 5 miliona. Aj, molim te ovo polako, čuo sam za priču, aj ovo nam ispričaj polako, šta se desilo, kako se desilo? Pa krenuo je viljuškom na sir i zaključao se, nesi pinu, nesi puk, znači totalno se zaključao, moždani udar malo levog i desne hemisfere, ceo mozak, i otpisali su ga. Hitnu pomoć smo zvali, hitna je došla za 5, Andrej je došao iz kluba za 3 minute, organizovao celu urgentnu, kao predsjednika da primaju, ali to njegovo sportsko srce, oni su nam rekli... To se dešilo u Banja Luci? U Novom Sadu. To je prvi veliki u Novom Sadu. I rekli su, ako ostane živ, bit će biljka. Tu je već Siniša zvao šta treba, na sreći nije trebalo ništa, on se probudio, kaže, medicinski fenomen. Posle 3 meseca on došao sebi, skroz oporavio se i on ima želju da idemo negde da se vozimo. I to nam je bilo tura od 1800 km, kaže, sine, vozimo ovaj vikend. 1800 km? Da, i došli mi do Subotice, popijemo kafu. Kaže, me spano pasaš? Ja kažem, jesam. Kaže, nisam nikad bio na Balatonu. Ja kažem, idemo. Kaže, ajde se cimamo strinu Veru da idemo u kuću. Ja rekao, tu mu od pokojnog brata supruga, ja nazovem. Si kući, jesi, možemo mi večeras kod tebe na spavanje? Može. I mi u Beč. S Balatona u Beč, tako je. Iz Beča u Celje kod Vučeta, kod Vučeta u Banja Luku u klub na druženje i kući, to nam je bio prvi vikend. A za taj drugi moždani što se me pitao, to je bilo kod Škorpiona u Laktašima, isto neki zimski, septembar, oktobar je nešto bilo, već je zahladnilo, oni su pravili rođendan kluba, mi smo došli tamo i otac je imao moždani nasred skupa pored Siniše, Siniša tu odreagovao i braći iz kluba su odreagovali, odveli ga u hitnu, sve to, kao nekim čudom, on je došao vrlo brzo sebi, posle 5-6 sati su oni njega pustili. I bilo je dogovoreno ujutro, ide motor na prikolicu, sad da li će neko iz Škorpiona, da li će neko iz kluba, voze ga kući, da se ne sekiram ja ništa i dobro. Ja ustao ujutro, on stoji u moto opreme. Šta ti? Kaže, idemo. I on je seo na motor. Ujutro, posle ovoga? To je nekih 10 sati posle moždanog. Seo je na motor, ja to ne preporučujem nikom. Posle smo se posveđali kad smo došli kući, ozbiljna je to trauma voziti iza takvog nekog. I stigli smo kući, eto koliko ima Banja Luka, Novi Sad, slagaće 342-345 km. Pa nije blizu. Da, i onda je Siniša na toj humanitarnoj žurci koje smo pričali, pošto oni osnivačima, ja imam srebrni prsten, svi imamo, s tim osnivačima i zlatni. I onda je moj otac proglašen za najveću budalu u klubu, zbog toga i dobije na poklon zlatni prsten. Znači on sa moždanim udarom... Da, seo čovjek i da bez pauze do Novog Sada. Dobro. Šta da kažem, ne znam, bez reći sam. Ajde reci mi, koja bi bila tvoja zamišljena tura? Reci mi, meni je san da to odradim. Meni je san da odradim da se neizvodljivo je. Nažalost, ali meni je san okružiti Evropu, kao što ima onaj san da se okruži Afrika, jel? Dobro. Ja bi tako Evropu volio da okružim, pogotovo da bi se posvetio fjordovima, jel, u Norveškoj, ali to su jako skupe ture.
Pa dobro, tamo ćeš vjerojatno 2 mjeseca da zaglaviš. Pa da, sigurno. I Rusija mi, na primjer, nije, ja jako puno ljudi znam koji Rusiju vozilo, nije mi to, jeste izazov jako veliki, ali je jako veliki pravac. I onda mi nije, ali sad ovo sa Amadeusom, nešto što pričamo, Iran, Afganistan i svi ovi stanovi. Ajde, najavite turu, ja znam da planirate, a onda ćete, kad se vratite, pa da... Da, to je sad neka priča, i to je opet pričamo, mi pokušamo to da uklopimo u 15 dana i opet će to biti, ako budemo išli, ludački tempo, znači to je sad sve ako se poklopi, da imamo vreme, da se uskladimo, da imamo slobodno vreme u isto, to je najveći problem, pošto sam ja privatnik i malo mi je dinamično, ali to su neke, meni to da slabo ko ide, meni je to veći izazov, znači gde je pustinja, gde su nepregledni putevi, gde te tako, na kraju sve to što je strašno, to u stvari ne ispadne tako je strašno, nego mi imamo neko pogrešno razmišljanje tamo, predrasudu, jel? To je. Ne znam, Evropu si pominjao, a prema ono što ti rekao, Afrika, Amerika, južna, severna... Ja mislim da ja iskreno uslove nemam za tako nešto, on dvoje male dece, gledao sam sad, ima ona žena Ichi Boots, mislim se zove kanal, ona je napravila krug oko Afrike, ja sam nisam znao, ona je napravila pauzu pred Južnu Afriku, znači išla je od Maroka, pa sad tim delom obalom Slonovače dole, Kamerun na Nigerije, i onda je morala prekine put 3 meseca, zato što te lekove za malariju, protiv malarije koje je pila, mora se napravi posle određenog vremena pauza od 3 meseca. Znači, možda je izvodljivo, ali mislim, malo mi je jezivo, oni imaju punktove na svakih kilometar 2 vojne u nekim zemljama, onako, malo mi je, nema, ja ne znam kako bi sa hranom tamo, ja sam onako ozbiljan mesožder, tako da... Pa dobro, vidi, znači... Ne znam da li sam psihički zreo za tako nešto, da mogu sa sobom da se... Da se sebi suprotstavim, tako je, da... Dobro, ajde, pitao sam te za savet za ove bajkere koje planiraju ture i sve to, šta bi iz aspekta bezbednosti preporučio ili savjetovao? Pa bez opreme nigde, znači definitivno bez opreme nigde, ja sam nažalost bio mlad i glup, pa sam i tako krenuo u Banja Luku, moj prvi odlazak u Banja Luku, uvotio me pljusak u Mitrovici, znači ja sam 300 i nešto kilometara vozio po pljusku bez ikakve opreme, znači to su ozbiljni bolovi. To su ozbiljni bolovi. Vidi, smejem se jer nema bajkera koji to nije doživeo. Pa ne, se skidaju te s motora, mislim, to su grčevi, to su nevjerovatni bolovi. Tako da oprema, koliko daš para za motor, računaš da toliko daš i za opremu. Mislim, to je neminovno. Tako. I nikad dosta i uvijek treba kupovati dobru opremu i proveravati da li je dotrajala, pogotovo kacige, to se ljudi izezaju, pa 10 godina nosi istu kacigu, a ispalo mu 100 puta. Ta kaciga treba da odradi posao, mislim, i to, ja mislim da ne postoje pare koje, to što ona sačuva, mislim da nije skupa. Tako je. Kad smo već oko bezbednosti, dragi moji, kako što veke najavivme, Motokast, zajedno sa dr. Vladimir Jeftić, organizirаме obuka za bezbedno vozenje na 11. i 12. april во Скопје. Пријавувањето е во тек, така да тие што се заинтересирани, пријавете се за да можете да добиете место и да бидете дел од таа обука. Стефане, што би рекao, како гледаш мотозаедницу у будуćnosti? Kako vidiš razvoj motokультуре ili motozajednice? Pa ne znam, nisam iskreno razmišljao šta će da bude kad bi bilo, ali vidim šta fali. Ja nisam vičan tome, ali evo sad podcast koji ti praviš, sad da ne ispadne samo tebe hvalim, stvarno je vrlo jedinstven i pruža priče znači nekih običnih nas ljudi, običnih smrtnika, da malo ljudi dožive to iz nekog pravog ugla. Drugo, ja sad imam neke stručnosti mehaničke, ja bi pravio YouTube kanal da ja popravljam neki motor, pa malo pričam o tome, tako, ali ono što je prihvatljivo tržište, nije poenta otići uzeti motor od 30.000 eura pa ti nešto, nego nešto staro što ti možeš da održaš, jer ima jako puno motora koji mogu jako dugo godina se voze, evo Honda Afrika je prešla sve igrice, mislim, možemo mi pričamo šta hoćemo i dan danas se vozi, ima delova za nju. Tako da, to su neke stvari, mi imamo nijedan kvalitetan motomagazin, na primjer, to su sve u suštini katalozi za prodaju motora. Tako je. Nemamo, sad možda nas je i malo, ali da imamo neki jedinstven magazin za celo tržište, te neke famozne ex-Jugoslavije, ja mislim bi to bio pun pogodak. I evo sad, na primjer, za obuku koju si spomenuo. To, mislim, ja nisam to ni u svom klubu predložio, mi imamo neku obuku koju vršimo, ali kad bi se neko organizovao kao, eto, da naučimo tu decu i bratstvu, znači da neka bude bratska škola pod takvim nazivom, da nauče malo oko mehanike,
malo da im pričamo iskustva sa vožnje kroz anegdote gde smo imali promašaje s opremom. Jel kupiš, ti imaš opremu pa kupiš pogrešno, znaš, i sam prokuvaš, preznaješ se, ukočiš se, sve to. I da ih naučimo moralnim postavkama koje su u moto svetu i koje su to prave vrednosti. Eto, to su meni neke 3 stvari koje mogu da doprinesu pozitivnom razvoju moto scene na ovom našem prostoru balkanskom. Super. Ajde vidimo šta tvoj predsjednik ima na tu temu da nam kaže. Ja znam da pored toga što si predsjednik kluba i osnivač kluba, znam da dosta podržavaš i klub i njegove aktivnosti i financijski i u svim drugim stvarima, tako da svaka čast na tome i mislim da bi trebalo da služiš kao primjer za puno ljudi pa i kompanije koji imaju dodira sa motosvetom. Koju bi poruku poslao ti prema gledalcima Motokasta koji su delimično, neki su bajkeri, a neki uopšte nisu bajkeri. Ali eto, poruku od jednog iskusnog bajkera. Dođite na Motofest. Šalim se, naravno. Moja poruka, definitivno. Cijenite tuđi uspjeh. Što ga više budete cijenili, više ćete cijeniti svoj uspjeh i svoja dostignuća u životu. Gledajte sebe kroz sebe, gledajte druge. Eto, to je moja poruka za sve dobre ljude koji gledaju ovo. Stefane, je li ima razlika između bajkerske ili motorističke zajednice u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Makedoniji, kako putuješ? Ili vidiš neke velike razlike ili tu smo negdje? Svi smo mi tu isti, kao malo pre što smo rekli, svi mi imamo neke iste puteve sa različitim tragovima na gumama. Razlike mentaliteta, načina prijema, mislim, sam jug Srbije, Makedonija i cela Bosna i Hercegovina, uključujući Republiku Srpsku, to su ljudi domaćini, a i zdravo. Mi na severu već trudimo se, nismo takvi, vi ste dosta topliji, jednostavno imate vreliju krv. Jedan stepen ste topliji od nas. Mi smo mali debeli, ali mi imamo švargle, šunke, to mi to zovemo i kebana. Jako je lepo, drugačije su kulture, to su lepe stvari. U stvari te razlike koje su stvari su najlepše stvari koje pruža motoscena i to ideš da naučiš nešto, da vidiš neke nove običaje i to je po meni lepa stvar. Da probaš nove stvari i tako. Super. Dragi moji, vreme je za rubrikata Motoobjektiv, prosledite ja i se vrakimo u studio. Dobrodoјавте во новата епизода на Мотообјектив. Во оваа епизода ќе истражуваме Македонија со предлог за незаборавна мототура, која ќе ви понуди спој од разновидни пейзажи, културно богатство и историја. Започнувањето на оваа мотоавантура низ Македонија е совршен начин да се доживее уникатната убавина на земјата и нуди неповторливо спојување на природна убавина, културно богатство и историја. Од суровите терени на националните паркови до мирните патеки покрај езерата и колоритни пейзажи обезбедуваат незаборавни искуства за мотоциклистите. Еве еден план кој ви нуди можност за прекрасни доживувања низ Македонија на вашиот миленик на две тркала. Почетна точка Скопје. Започнете ја вашата авантура во Скопје, живописната престолнина на земјата. Скопје совршено го комбинира османлинското минато и модерноста со обележја како камениот мост и старата чаршија. Пред да тргнете, осигурете се дека вашиот мотоцикл е целосно подготвен за патот. Препорака е да понесете GPS уред доколку вашиот мотоцикл не е опремен со него, бидејќи некои патишта немаат јасни знаци. Преглед на патот. Оваа предложена рута е приближно долга 420 км, комбинирајќи добро одржани патишта со живописни патеки и нуди баланс меѓу уживањето во возењето и културното истражување. Скопје до Национален парк Маврово. Дистанца приближно 105 км, приближно време на патување е околу 1 час и 30 минути. Тргнете од Скопје на југозапад преку Тетово и Гостивар, следејќи ги патоказите до Маврово. Патот води низ живописни предели, а тука се планините Шара, Кораб и Бистра. Ова е одлично место за кратка пауза и освежување пред да продолжите. Важни нешта. Како најголем национален парк во Македонија, Маврово се простира на повеќе од 780 км квадратни. Паркот вклучува 3 планински масиви: Шара, Кораб и Бистра, со врвот Кораб кој се издигнува на 2764 метри, највисок во земјата и меѓу највисоките на Балканот. Мотоциклистите може да се движат низ разни терени, од алпски ливади до густи шуми, што нуди предизвик и убавина.
Mavrovo do Ohrid преку Дебар и Струга, приближно 120 км, а приближно време на патување околу 1 час и 30 минути. Продолжете го патувањето на југозапад од Маврово, следејќи ги патогаците до Дебар. Доколку имате време, можете да го посетите прекрасниот средновековен манастир Свети Јован Бигорски, кој се наоѓа до патот неколку километри пред Дебар. Патот преку живописните патеки до Дебар. Рутата ќе ве води преку живописни пејсажи со зелени ридови, планински погледи и мирни реки. Ќе патувате покрај Дебарското езеро, убаво, но малку познато место со волшебни пејсажи кои нудат идеална можност за фотографирање. По поминувањето низ Дебар, продолжете кон Струга и Охрид. Овој дел од патувањето ќе ве води низ срцето на Дебарската долина, со планините кои постепено водат кон мирните брегови на Охридското езеро, едно од најдлабоките и најстарите езера во Европа, кој ги спојува Македонија и Албанија. Овој пат нуди на мотоциклистите можност да искусат мирната убавина на руралната област и брегот на езерото, комбинирајќи авантура и релаксација пред да пристигнете во Струга. Патот е релативно добро одржуван, но има свиоци што го прави совршен за љубителите на мотоспортот кои сакаат да уживаат во кривините и убавите пејсажи. Пристигнување во Струга. По околу час и половина ќе стигнете до Струга, шармантен град лоциран на северниот крај на Охридското езеро. Струга е позната по својата поетска историја и годишните струшки поетски вечери, меѓународен поетски фестивал кој ја слави светската литература. Истакнати места во Струга. Реката Црн Дрим на Охридското езеро. Во Струга, црниот Дрим излегува од Охридското езеро, создавајќи уникатна атмосфера со пешачки патеки по кои ќе се опуштите покрај реката. Опуштете се во Струга, уживајте во погледот и можеби во оброк пред да продолжите кон Скопје. Струга до Охрид, дистанца приближно 15 км, а приближно време на патување околу 20 минути. По уживањето во убавината на Струга, започнете го патувањето кон Охрид движејќи се на југ по западниот брег на Охридското езеро. Патот нуди живописно возење по брегот на езерото, каде што погледот на кристално чистата вода, обкружена со планини, е едноставно неверојатен. Патот е полн со свиоци и нуди пријатно и опуштено возење, што го прави совршен за мотоциклистите. Крајна дестинација Охрид. Како се приближувате до градот, рутата завршува со неверојатни погледи на Охридското езеро и Охрид, познат и како Јерусалим на Балканот. Градот е дом на уникатно културно и историско наследство, вклучувајќи над 365 цркви, што го прави едно од најсветите места во христијанската историја. Охрид нуди комбинација од древна архитектура, шармантни улички и прекрасни плажи покрај езерото. Не пропуштете да ја посетите Самуиловата тврдина, која нуди спектакуларен панорамски поглед, и црквата Света Софија, која е еден од најзначајните споменици од средновековниот период. Охрид до Скопје. Дистанца приближно 170 км, а приближно време на патување е околу 2 часа и 30 минути. Откако ќе го напуштите Охрид и ќе се упатите кон Кичево, ќе возите низ планински предели и полиња со неверојатни погледи на околните планини и долини. По околу 1 час возење ќе пристигнете во Кичево, мал, но важен град во регионот. Кичево се наоѓа меѓу два планински масиви, Бистра и Илинска плакенска планина, што го прави одлично место за кратка пауза пред да продолжите со патувањето кон Скопје. Последен дел до Скопје. Патот меѓу Кичево и Скопје полека се искачува и се врти низ премина стража, нудејќи панорамски погледи на долините и можност за кратки паузи. Оваа мототура ја опфаќа разноликоста на терените и културните обележја на Македонија. Без разлика дали барате авантура, релаксација или културна збогатеност, оваа рута ви гарантира едно прекрасно патување. Ви благодарам што бевте со нас во уште една епизода на Мотообјектив. До следната прилика, бидете ми живи и здрави. Стефано, добро смо покрили смо, мислим да пуно тога, знам да треба још наша прича да се исцрпи, треба пуно сати да проđemo, затоа задржавам бонус да те задржим и да те позовем опет у другу прилику, посебно после ово путување кое договарате со Гораном, а и видечемо можда и ранije. За крај емисија сме дошли при крају. Која би твоја порука била према гледаоцима Мотокаста, кои су бајкери, а и они кои нису бајкери? Што би поручио? Можеш и две поруке да пошаlješ. Pa, ja ću samo reći da je sloboda unutrašnja. I sloboda, meni motor nije sloboda, kažu motor je sloboda. Motor je ključ ka slobodi, a sloboda se oslobađa unutra u sebi. Moj savjet je svima, evo ja sad iz mog ugla, pošto je moja životna priča motora vezana za porodicu i za mog oca, ja bih preporučio svakom da nađe hobi, kakav god, da li je pecanje, šah, motor, skijanje, šta god je, što možete sa svojim detetom ili sa svojim roditeljem da radite, da ispunjavate vreme, to su najlepši dani u životu. Ja živim za vikend da sednem sa svojim ocem da vozim.
Znači to je nešto, to je pravo bogatstvo. I jedva čekam da mi deca stasaju, da i oni voze sa mnom. Mislim, oni su mali, 8 i 6 godina, ali već polako voze. I ja se nadam da ću doživjeti da vozimo zajedno, da ću biti dobrodošao u njihovo društvo. I ono što je po meni jako važno, što je mene moj otac naučio, moja majka, ja sam vrlo rano shvatio da su meni roditelji najbolji prijatelji, da nikad neće imati bolje prijatelje od njih. I to je odnos koji treba ljudi da grade u svojim porodicama. Eto, to je moj savjet za sve. Hvala ti, to je baš i lepa i emotivna poruka. Hvala ti, Siniša. Hvala Zorane i tebi, bilo mi je zadovoljstvo, bila mi je čast i ja vas očekujem da vas ugostim zajedno sa svojim momcima iz kluba na Motofestu koji se održava 30. i 31. maja, znači zadnji vikend u mjesecu maju. Imamo sjajan line-up i ove godine, imamo veliki sajam novih modela motora, svjetskih brendova, gdje će se predstaviti tu i nekoliko novih modela i naravno imamo tu jedinstven stunt show sa 8 stunt vozača i nekim skokovima sa rampi, znači cross motorima. Mislim, jedan fenomenalan sveukupno događaj. Ja bi stvarno volio i želio da vi dođete tamo da nas posjetite, a mi kad budemo dolazili u Skoplje, kad budemo dolazili u Kumanovo, kad budemo dolazili u Kavadarci, gdje svake godine dolazimo i volimo tamo da dođemo. Super su ljudi dole, Makedonci su, znači, ono što se kaže, ljudi za na ranu priviti, tako da, evo, vidjet ćemo se tom prilikom. Znači, ja sam se već prijavio, dolazim u Banja Luku i naravno se i drugo od mog kluba. Očekujemo vas. Hvala vam na gostovanju i bit ćemo u kontaktu. Dragi moji, prosledite me už tedna epizода на Мотокаст. За нас вечерва беше Стефан Милановиć, со кој разговаравме за неговите искуства, неговите мототури, искуството од неговиот клуб Стршлени, негови видувања за мотосветот. Стефане, хвала ти још едно за гостување. Hvala tebi, pozivu. И Синисо Праштало, кој е био онлайн уклучен. Надам се да ќе следеći put biti sa nama uživo u studio. Процедурата ја знаете, ако ви се допадна ова епизода, ве молам лайк и subscribe и секако share и не заборавете наредна недела се дружиме повторно со нови гости и се уште повеќе приказни. А до тогаш бидете ми живи и здрави.